भारतीय पासपोर्ट रे बिना भिसा रे दुनिया रे एभली किछि देश रहिछि जोंठारे आपण माने आराम रे किछि दिन रहिकी बुलिकी आसी परिबे। नेपाल भूटान व्यतीत दुनिया रे अन्य केतेक देश रहिछि जोंठाकू आपण माने बिना भिसा रे जाई परिबे। दर्शक बंधु आज आमे आपण मानकू एही भली किछि देश विषय रे जणाइबू जो देश रे भारतीयंक निमंते भिसा बिना बुलिबार सुजोग रहिछि बा भिसा ऑन अराइवल रो सुविधा मौजूद रहिछि। आपण एयरपोर्ट रे ओल्हेबा परे आपणको टूरिस्ट भिसा प्रदान करा जिवो जहा द्वारा आपण आराम रे विदेश परिभ्रमण करि परिबे। जदि आपण विदेश भ्रमण करिवार योजना करूछंती तबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ए भिडियो रे आमे आपण मानको जणाइबो भिसा फ्री तालिका रे आपण माने केउ केउ सुंदर देश सब बुली परिबे एवं से समस्त देश बुलिबा पई आपनको केते टंका खर्च करिबाकू पड़िबो। नमस्कार दर्शक बंधु, आज रे वीडियो को आपण समस्तनको स्वागत। दर्शक बंधु, प्रथम स्थान रे रहिछि नेपाल। नेपाल भारतर सबुठु खास पड़ोसी देश अटे। भारत और नेपाल रो सभ्यता एवं संस्कृति रे विशेष किछि फरक नहीं। एथिपाई भारतीय माने नेपाल को द्वितीय घर बोली मने करंती। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपनको नेपाल जिबा पई वीजा कोन पासपोर्ट रो भी आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण एही देश रे बुलिबा पई गोटिए रु बळी गोटिए सुंदर मनलोभा जागा मान रहिछि। सेथि मध्यरु पशुपतिनाथ मंदिर, जनकपुरी, बौद्धनास्तु, मुक्तिनाथ मंदिर इत्यादि प्रमुख मंदिर रहिछि। एतत् व्यतीत काठमांडू सहर ठारू 29 किलोमीटर उत्तर पश्चिम रे कक्नी नामक एक सुंदर जागा भी रहिछि जेउठारू आपण माने हिमालय रो पर्वत को सुंदर भाबरे देखि परिबे। 2019 मसिया नवेम्बर 14 तारिख पर्यंत 1 टंकार मूल्य नेपाल मुद्रा रे 1 टंका 60 पैसा थिबा बेले वर्तमान नेपाल मुद्रार मूल्य ह्रास पाई 62 पैसा होइछि। तेणु एठारे आराम रे आपण माने बुली परिबे, आपणक पॉकेट रु अधिक टंका भी खर्च हेबो नाही। द्वितीय रे रहिछि भूटान। पहाड़र गर्भरे अवस्थित भूटान बहुत ही सुंदर देश अटे। सबुठु शांत और सुंदर देश मध्य रे भूटान 1 नंबर अटे। भूटान सुंदर बौद्ध प्रतिमूर्ति पाई बेस परिचित। भूटान रे बौद्धंक सबुठारु उच्च प्रतिमा रहिछि। एही मूर्तिर उच्चता 177 फीट अर्थात 54 मीटर अटे। पहाड़ उपरे अवस्थित एही देश निजर प्राकृतिक सबुज सीमा लगी बेस जनाशुना। एडवेंचर शौकीन व्यक्ति एठारे थिबा उच्च उच्च पहाड़ रे ट्रैकिंग करिबाकू आसिथांती। एठारे आपण विशाल तासीजो डोजम, किलोदार मार्ट इत्यादि प्रमुख देई परिबे। भूटानी मानकर 1 टंका भारतीय मुद्रा रे 1 टंका 48 पैसा सहित समान। तेणु एठारे बुलिबा आपणक पई विशेष महंगा हेबो नाही। तृतीय रे रहिछि फिजी। फिजी प्रशांत महासागर रे स्थित 300 छोट छोट द्वीप समूह अटे। सुंदर समुद्र रे परिपूर्ण एही देश पर्यटक मानक पई कोनोसी जन्नत ठारू भी कम नुह। एही देश को जिबा लागि आपण मानकू वीजा दरकार पड़िबो नाही। फिजी रे आपण नाबी, फिजीर राजधानी सुआ, लाबासे भली सुंदर सुंदर जगह बुलिबार मजा नै परिबे। भारतीय पासपोर्ट रे बिना वीजा रे एही देश रे आपण माने 4 मास रही परिबे, किंतु भारतीय मानकू ए देश रे भ्रमण करिबा निमंते अधिक टंका खर्च करिबाकू पड़िबो। कारण 1 टंका फिजियन मुद्रार मूल्य भारतीय मुद्रा रे 34 टंका 82 पैसा सहित समान अटे। चतुर्थ स्थान रे रहिछि कंबोडिया। दक्षिण पूर्व एशिया देश रे स्थित कंबोडिया को लोकमानंकर अंकुर बाट मंदिर पई परिचित। बिकांग नदी कूल रे अवस्थित एही मंदिर हिंदू संस्कृतिर एक बड़ मंदिर अटे। एही मंदिर 100 वर्ग माइल परिधि मध्य रे व्याप्त। एठाकू आसुथिबा भारतीय मानकू एयरपोर्ट रे ही टूरिस्ट वीजा मिल जाए। भारतर 1 टंका कंबोडिया रे 50.1 पैसा सहित समान अटे। तेणु आपण माने अनेक सस्ता रे एही देश को बुली परिबे। पंचम रे रहिछि थाईलैंड। थाईलैंड रे आपणकर वीजा ऑन अराइवल सुविधा पाई परिबे। एही वीजा 15 दिन पर्यंत प्रযোज्य।
ଏହି ଦେଶରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମାନ ରହିଛି, ଯେପରିକି ମେରାଇନ୍ ପାର୍କ, ପଟାୟା ବିଚ୍, ସଫାରି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠିକାର ମେରାଇନ୍ ପାର୍କରେ ଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ କାରନାମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେବ। ଏହି ଦେଶରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର 1 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 2 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମାକାଓ। ମାକାଓ ଚୀନର ବିଶେଷ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଚୀନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏହି ଦେଶରେ ପୋଲିସ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଦ୍ରା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଜା ଫ୍ରି ଅଟେ। ଏଠାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭିଜାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏକ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେପରିକି ମାକାଓ ଟାୱାର, ସିଣ୍ଡୋ ସ୍କୋୟାର, ମାଉଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଦେଶର ମୁଦ୍ରାର ନାମ ମକାଓନିଜ ବଟାକା ଅଟେ। 1 ଟଙ୍କା ମକାଓନିଜ ବଟାକାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 10 ଟଙ୍କା 29 ପଇସା ଅଟେ। ସପ୍ତମରେ ରହିଛି ମାଲଦୀବସ୍। ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ମାଲଦୀପ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ମାଲଦୀପ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଦିନ ଭିଜା ଇନ୍ ଆରାଇଭାଲ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମାଲଦୀପ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଜଳଭାଗ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ୱାଟର ଷ୍ଟୋଭର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଲାଗି ମାଲଦୀପ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଲଦୀପର 1 ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର 5 ଟଙ୍କା 36 ପଇସା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଛି ମରିସସ୍। ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ମରିସସ୍ ବିନା ଭିସାରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ମରିସସ୍ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ 90 ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଭିଜା ଇନ୍ ଆରାଇଭାଲ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବସବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବ। ଏଠିକାର ସଫା ସୁତୁରା ରାସ୍ତା, ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମନକୁ ମୋହି ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମରିସସ୍ରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅନେକ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ, କାରଣ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା କ୍ଷୀର, ସର, ଲହୁଣୀ, ପୋଷା, ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ ସବୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ। 1 ଟଙ୍କା ମରିସସ୍ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 1 ଟଙ୍କା 86 ପଇସା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ନବମରେ ରହିଛି ଏଲ ସାଲ୍ଭାଡୋର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଏହି ଦେଶ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଭିଜା ଇନ୍ ଆରାଇଭାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅନୁମତି ଏହି ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦେଶରେ ଆମେରିକା ଡଲାର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। 1 ଟଙ୍କା ଆମେରିକା ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର 82.82 ପଇସା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଟେ। 10 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ହଂକଂ। ହଂକଂ ଚୀନର ବିଶେଷ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଦେଶରେ ନିଜସ୍ୱ ମୁଦ୍ରା ଓ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିଜା ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସହରରେ ସାମିଲ ହଂକଂର ଡିଜ୍ନିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପିକ୍, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହାର୍ବର, ଆସିଆନ ପାର୍କ, ଜଏଣ୍ଟ ବୁନ୍ଦା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନ ରହିଛି। ହଂକଂର 1 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 10 ଟଙ୍କା 56 ପଇସା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୁଲିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।